مبروك الباك الأولاد. J'espère que vous êtes super contents et que cette réussite soit la porte à toute autre réussite de plus en plus belle. Alors, اللي علاش نعمل في هالفيديو هذه en fait حبيت نقول لكم اللي l'étape qui reste la plus importante بعد الباك c'est l'étape de l'orientation. L'étape de l'orientation malheureusement برشا من الأولاد يحقروها mais en fait هي c'est l'étape يمكن هي أهم من الريزولتا بيدو. علاش en fait نقول هكا parce que en fait je suis dans le domaine et je vois que malheureusement يجيونا برشا تلامذة ils ont eu d'excellentes moyennes et par la suite ils sont déçus par le choix qu'ils ont fait ou ils sont par le choix qu'ils ont fait مش على خاطر en fait لقاو رواحهم في حاجة اللي هما ما كانوش يتوقعوها ومعناتها ما كانوش يتصوروها بالكل والا لقاو والا مشيو على خاطر لي بارون قالوا لهم امشيو للدومين هذاك بلوتو كو الدومين الاخر ولا لقاو باغ اكزومبل عندهم ان موديل دو معناتها خوهم ولا الخو ولا الاخت ولا واحد من الصحاب il a fait cela donc en fait c'est pas son propre choix. Pourquoi j'insiste sur la manière avec laquelle on choisit notre orientation? C'est parce qu'en fait هذيك الشوا هذاك هو اللي باش يعاونك في طريقك اللي هي ما بعد الباك en fait. Bon, c'est vrai que واحد ينجم يغلط ولا ينجم يعملش orientation اللي هي bon vraiment qui répond exactement à ce qu'il attend. Il y a tout le temps des surprises. Mais l'idéal c'est de faire un choix اللي هو يقرب أكثر ou il minimise les risques باش ينجم يغلط par la suite. Alors en fait كيفاش تنجموا تختاروا la meilleure de vos orientations de votre orientation. أول حاجة تبداو بيها باش شنو هو الحاجات ولا شنو هو الدومين ولا شنو هو معناتها c'est quoi les domaines que je n'aime pas du tout. Ben déjà هذاك أسهل خاطر tu vas éliminer بشوية بشوية tous les domaines اللي هما معناتها خاطينك بتقول انا امبوسيبل باش نعمل ميديسين ولا امبوسيبل باش نعمل انجينيورا ولا امبوسيبل باش نعمل جيستيون ولا دونك فوالا والا بعد une fois en fait on a éliminé ces domaines là باش تقول شنو قعد لي انا تو alors مثلا je sais pas قعد لي le domaine du cinéma قعد لي le modèle artistique قعد لي le domaine pardon le domaine des sciences humaines donc في هاد les domaines هذوما الكل نجم نكون ما عنديش فكرة كبيرة en fait mais comment je peux choisir et comment en fait avoir des informations par rapport à ça. Alors je vous invite à poser toute information possible imaginable تعدى من راسك c'est-à-dire en fait توا جمعي لي الكل et d'ailleurs entrez sur ma page et vous allez voir qu'il y a plein de forums de métiers donc des journées métiers des journées d'orientation يجيبوا فيها des panels de professionnels qui travaillent dans le domaine donc يعطيو برشا beaucoup d'informations sur le métier اللي ولا sur le domaine auquel vous aspirez فما زاده دي sur les sites de وزارة التعليم العالي كيف دونك باش تخرج ديما كل عام تخرج un site dans lequel فيه زاده des informations concernant l'orientation c'est un site qui est super bien développé. Il y a aussi vos parents معناتها n'hésitez pas à demander de l'information que ça soit من عند والديك من عند اصحابك من عند la famille au sens large. ثم عباد يقول لك par exemple يقول لك bon امشي اسال فلان راهو يخدم في الدومين هذاك برا امشي اسالو معناتها en fait le plus gros du travail maintenant à cette étape, c'est comment collecter l'information et aller chercher l'information surtout. معناتها ne soyez pas dans la surprise. راني نحكي توا نحكي عن معناتها عن تجربة. علاش نحكي عن تجربة؟ راني je vais pas ni parler de score
هذاك معناتها الموين نتاعك توصلك ولا ما توصلكش، هذيك حاجه اخرى، سي اون اوتر بير دو مانش. اي سي لي كونسيي دورونتاسيون هما اللي ينجموا جوستومون دون سي جورني دورونتاسيون، وثم وين ثم معناتها لي سبيسياليست نتاع وزاره التربيه هذوكم ينجموا يعاونوكم بارابور ا سا. مي انا اون فيت نحب نوجهكم على الطريقه اللي بها هي تنجموا معناتها vous maximiser vos chances d'avoir la meilleure information. علاش خاطر en fait moi j'ai remarqué que une grande majorité de nos jeunes en fait ils vont pas pour demander l'information. Par manque de curiosité, ou par timidité, ou parce que bon, mais nécessairement, ou je suis dans la découverte, donc je vais découvrir en même temps. Donc tu vois, aller chercher l'information, aller demander l'information. Alors, حتى حد من اللي تمشي تطلبوا في l'information باش يبخل عليك. Donc, avant de remplir vos fiches d'orientation, ayez le maximum d'informations par rapport au domaine dans lequel éventuellement en fait en termes de projection et en même temps des domaines اللي peut-être ما تعرفوش بالكل، peut-être انت tu es dans la curiosité ما عندك عليه حتى فكرة، واللي peut-être تقول علاش ليه. Allez demander l'information par rapport à ça. L'information راهي ديما موجودة، que ça soit معناتها que ça soit عند اللي دايرين بينا، كان nos parents, nos anciens professeurs du lycée، صحابكم اللي قراو قبل peut-être في الدومين هذايا، peut-être تدخلوا dans les forums du lycée معناتها en soi، وتلقى ولا dans les forums des facultés aussi، donc تلقاو des commentaires et des échanges par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à demander de l'information. اي عبد معناتها ماهوش باش يبخل عليك بالانفورماسيون هذيا. surtout n'essayez pas de remplir les choix نتاع الفيش دورونتاسيون وانتم ما عندكم حتى فكره شنو au moins شنو les 6 premiers choix اللي باش تعملوهم، les différents domaines اللي باش تعمروهم، على خاطر ça peut complètement bousiller en fait une étape qui peut معناتها être très intéressante dans votre vie، واللي peut-être ما عطيتلهاش الوقت الكافي، واللي اللي هي تنجم ما نقولش انا باش تقرر مصيركم بعد par la suite. Non, c'est pas vrai، خاطر يا toujours on peut toujours repêcher معناتها des erreurs، وبالعكس نتعلموا من الغلط نتاعنا. mais en même temps نقول انا مادام عندي الفرصه باش نلم l'information، وعندي الفرصه باش معناتها je fais bien les choses، pourquoi ne pas le faire. Donc et puis ديما c'est toujours la phrase que je dis à mes étudiants, à mes élèves, voilà, à tout jeune qui demande, je lui dis n'hésite pas de rêver. راهو quand tu as 18 ans c'est pas interdit de rêver. راهو ما تعرفش الحلمه اللي باش تحلمها، وترى روحك معناتها في البروجيكسيون quelques années plus tard. عمرك ما تقولي انا ما نجمش ولا انا ما نعرفش ولا انا je n'ai pas les moyens de le faire du tout. Surtout ne dites pas ça, parce que vous n'avez pas le droit de dire ça quand vous avez 18 ans, au contraire. Donc par contre هالحلمة هذه كيفاش نجم نوصل لها. Et donc dans votre étape de réflexion, c'est là où on commence en fait à se donner du temps باش هيك الحلمة هذيك نعطيوها كارها، وعلاش ليه نرحبوا بها معناتها في parce qu'en fait c'est la première peut-être étape de notre vie وين احنا باش نقرروا مصيرنا. Et il y aura peut-être des vidéos qui suivent par rapport à cette série.